उरी भात बारी आया सुनसाया हुरी गाँव खानी जाया धो उड़ी जलाई शेलाई मोबाइल तो उड़ी किसिर तो उड़ी आलाओ तुम्हारे आगे मतन स्वभावटा नाई जाए उड़ी दिनी राइते मोबाइल तो फोनटा करी बारी आया सुनसाया गाँव खानी जाया दो जलाई शेलाई मोबाइल तोर किसेर तो भात बारी आया सुनसाया गाँव खानी जाया दो जलाई शेलाई मोबाइल तोर किसेर तो फोन उड़ी मेला हो तो मारी आगिर मतन स्वभावटा नाई जा दिनी राइते मोबाइल तोर फोनटा करी का मोबाइल तो फोनटा करी का दिने राइते मोबाइल तो फोनटा करी का दक्षिणी बाहरी नाल चान संग देखा तू मोबाइल मिस कॉल और व्हाट्सएप तमाने बुझा दक्षिणी बाहरी नाल चान संग देखा तू मोबाइल मिस कॉल और व्हाट्सएप तमाने बुझा अरे मोबाइल देखी नाल चान मुख कतई कथा कइसे घंटाई कई तोमारी बुझी बहुरार प्रेमे गेছে मोबाइल देखी नाल चांद मुख कतई कथा कइसे घंटाई कई तोमार बुझी बहुरार प्रेमे गेছে তাই কলিযুগে সত্যি কথা বলতে খেতে গেলেও মোবাইল লাগছে তাই না স্নান করতে গেলেও লাগছে সব সময় মোবাইল ছাড়া মানে ভালো লাগছে না আমাদের বন্ধুদের জন্য তো ফ্রি ফায়ার পাবজি গেম আর মারা তো ফেসবুক মানে সবাই না কিছু কিছু তাই না যুগটাই তো তাই কিন্তু এমনও থেকে থেকে দেখা গেছে যে কোনো ছেলের জন্য কোনো বউ বা মেয়ে মারা গেছে আবার এটা হয়েছে যে কোনো স্বামী বাইরে মদ খাচ্ছে বাড়িতে এসে স্ত্রীর উপর অত্যাচার তাই না দেখা যায় তো ওটা হয় তাই কি বলছে কোন বা মায়ার কথা ধরি গরমে দেখান মো সারা রাতি ঝগড়া শুনু মরার মোবাইল মায়ার কথা ধরি গরমে দেখা দেবো সারা রাতি ঝগড়া শুনুক মরার মোবাইল আরে হং যদি মুই বাপের বেটি যে দিদি দেখির পাপ হাতের মোবাইল কারিয়া নিয়া টুহুরুহুলোতে ভুকা আরে হং যদি মুই বাপের বেটি যে দিদি দেখির পাপ হাতের মোবাইল কারিয়া নিয়া টুহুরুলোতে ভুকা হাতের মোবাইল কারিয়া নিয়া টুহুরুহুলোতে ভুকা
ভুকা